नित्य वक्षस्थल स्त्री, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती है, ऐसे भगवान विष्णु श्रीनिधि, शोभा के भंडार, सब प्रकार की संपत्तियों से आधार, श्रीधर, जगज्जननी श्री को हृदय में धारण करने वाले, हरि पापहारी, भक्तों का मन हर लेने वाले, हरि श्री हरि। वश्यश्री, लक्ष्मी को सदा अपने वश में रखने वाले, अर्थात माता लक्ष्मीও ওনারা বসেই আছেন, যেখানে উনি প্রসন্ন হবেন মাতা লক্ষ্মী অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। ওনার অনুমতি ছাড়া কিন্তু মাতা লক্ষ্মী কিছু দেবেন না কাউকে। সেজন্য ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে হলে সমস্ত নারী বা পুরুষ একে অপরকে সম্মান করা উচিত, একে অপরের সাথে কলহ করা, একে অপর নিন্দা করা, একে অপরকে অপমান করা যাবে না। তাহলেই ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। ভগবান সন্তুষ্ট হলে মাতা লক্ষ্মী অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন আপনার ঘরে।